आपण माने काली पाखरु अपेक्षा करूचंती आपणक खातारे टंका काहेकि आसीनी काहेकि एपर्यंत टंकाटी आसु नाही किंतु आपण मानक पाई बहुत बड़ खुशीर खबर रही। तो यही वीडियो माध्यम मु आपण मानकु जणाइबी प्रमाण सह देखेबी मध्य केउ चाषी मानक अकाउंट रे टंका आसीची ताहा पुणी को को बैंक रे टंका आसीची केते टंका कौन रही आपण मानकु एही वीडियो रे मु देखेबी ता सहित जो चाषी भाईना मानकर एपर्यंत टंका आसी नाही सेमानकु कौन करिया पई पड़िबो कौन कले आपण मानकर टंका आज की काली सुधा आपण को अकाउंट रे टंका आसी जिवो जहार डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहाँफल आपण जानीपारे बुझीपारे। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को कही रखी चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुता ताहले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु कारण चाषी भाईना मानकर असुविधा दिगरे एही चैनल सबु बेले बाट बाहर करी आसुची आगु को मध्य बाट बाहर करिवो आपणको सुखरे एवं दुखरे मध्य ए चैनल सबु बेले रहिबो आपण मानक पई काम करिवो। देखंतु मो आपण मानकु प्रमाण सह देखौची जो चाषी भाईना मानकर एयरटेल पेमेंट बैंक रे अकाउंट अछि देखंतु तांको अकाउंट रे टंकाटी आसीची जो भाईना मानकर एसबीआई रे अकाउंट अछि देखंतु तांकर मध्य टंकाटी आसी सारिची ता सहित देखंतु पंजाब नेशनल बैंक रो मध्य टंकाटी आसी सारिची ता सहित देखंतु जो चाषी भाई भौणी मानकर आपण मानकर एसबीआई ता सहित पोस्टल पेमेंट बैंक रे अकाउंट अछि तांकर मध्य टंका आसी सारिची आपण माने आपण को मोबाइल स्क्रीन ले देखिबा को पाउथिबे जे को बैंक रे वर्तमान सरकार को तरफरु टंका गुडी को आसीबा आरंभ होई सारिची आपण को मध्य टंका मिलिबो आपण व्यस्त विव्रत हबार आवश्यकता नहीं। तो आपण मानकर को बैंक रे अकाउंट अछि आपण माने कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिकी जणांतु जे आपण माने एपर्यंत टंका पाइचंती कि नहीं आपण माने कमेंट सेक्शन ले जणाइले आमे सेही अनुसार आपण मानक असुविधा कौन रही केमिति कौन आपण समाधान करिवे तार बाट बाहर करी वीडियो मध्य आपण को प्रोवाइड कर देबो। किछि चाषी भाई भौणी माने सीएम किसान लो किस्ती टंका अक्षय तृतीया रे पाइथिले एबे सेमानकु नुआ खाई रे किस्ती टंका मिलिबो कि नाही देखंतु मो आपण मानकु कहिबी सरकार को तरफरु जेते बेले आपण को अकाउंट रे टंकाटी आसी नाही तो आपण मानकर सब किछि ठीक थाई मध्य किछि हिताधिकारींकर टंका मध्य मिल पारु नाही तांकर डीबीटी मध्य ठीक रहिछि ता सहित तांको बैंक अकाउंट रे आधार लिंक मध्य रहिछि तापर भी देखंतु से जेतेबेले स्टेटस चेक करूचंती तो तांकर एही भली एक नोटिफिकेशन शो करूची लैकिंग मैंडेटरी पैरामीटर्स तो आपण माने रेड कलर रे देखंतु ए नोटिफिकेशन टी शो करूची तो सही चाषी भाई भौणी मानकु टंका मिलिबो कि तो मु आपण मानकु कहिबी तो आपण मानकर एही जो प्रॉब्लमटा हेची तो एही प्रॉब्लमटा केवल आपण मानकर जो सरकारी अधिकारी माने अछंती केवल सेमाने ही समाधान करिपारिबे आपण जनसेवा केंद्र गले भी आपण मानकर एही जो नोटिफिकेशन रो समाधान बाट मध्य कहि पारिबे नहीं। तो आपण माने स्टेटस टी को ठीक करिया पई बा आपण मानकर एही बळी जो रेड कलर रो नोटिफिकेशन रहिछि एहा को ठीक करिया पई आपण मानकर जो कृषि विभाग रो अधिकारी अछंती तांको सहित आपण माने निहाती परामर्श करिबा उचित। तो एही नोटिफिकेशन ले आपण मानकु पुणी थरे पंजीकृत करिया पई कुहा जाउछि तो आपण जदी पुणी थरे पंजीकृत करिकी देखुचंती जे आपण मानकर एही प्रॉब्लमटा समाधान हेई पारुनी ताहाले आपण माने निश्चय कृषि विभाग रो अधिकारी मानक सहित परामर्श करिवे। देखंतु आपण को मोबाइल स्क्रीन ले मो शो करे देइछि जो चाषी भाईना मानकर एयरटेल पेमेंट बैंक रे तांकर अकाउंट अछि देखंतु 2000 टंका आसीछि तांको अकाउंट रे 7:20 PM रे आछि आपण मानक मोबाइल स्क्रीन ले आपण देखिबा को पाउथिबे। देखंतु आउ जणे हिताधिकारी तांकर अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक रे अछि देखंतु तांकर मध्य 2000 टंका आसीछि आपण मानक मोबाइल स्क्रीन ले मध्य देखौछि। देखंतु आउ जणे चाषींकर मध्य 4000 टंका तांकर अकाउंट को आसीछि डीबीटी माध्यम रे
ଏଇ 18 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର SBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଛି। ତ 4000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମିଳିଛି ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା। ତ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଆଉ ଏ କିସ୍ତି ମିଶି ତାଙ୍କର 4000 ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆସି ସାରିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖାତା ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦିଗରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୌଣସି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସତ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଖବର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ତାହା ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ସହ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସମାଧାନର ବାଟ ବତେଇଥିଲି, ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ଯାହା ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ବି ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇନାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି ତ ସେମାନେ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତାଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଆପଣମାନେ ସେ କାରଣଟାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମିଳିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି CM କିଷାନର ଟଙ୍କା ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ନୂଆଖାଇର ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ କେଉଁମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ? ତ 100% ଚାଷୀରୁ 10% ଚାଷୀକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମର କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି ବା ଛୁଟି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 100% ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ।